በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ግጥሚ ራብዒት ሰንበት መጻጉዕ ንመድኃኔ ዓለም ካብ ሰማያት ዝወረደ ስጋ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወሃሃደ ክርስቶስ ፍቅሩ ክገልጸልና መልክዕና ለበሰ بفصم تحتنا أما خلنا تملالسة بفصم تحتنا أما خلنا تملالسة حاتياتنا دمسيسو مدرنا خقدس نمصاغو أدم ناب كبرو خملس بعلاما سلازخونه ممصاو كاب سمايات اتخاليت سنبتون قدست تسميت اتخاليت قدس سنبتون قدست تسميت أبيت مقدس وانجيل عبسيرو حقن سرعاتن سريعو منقد دحنات مهيرو صوم حاقيقو أب قليلاون نمرعا قديسو لقيون قسيسو هيونا نقدس منفسو لقيون قسيسو هيونا نقدس منفسو أب كلو نازر أغاننتي بمرعاد ناب يرسالم ديبه ببعال أيهود أبيت سايدا تقاف دقا باقيع فيت نفيت تراخبو كريستوس مس مصاغو فيت نفيت تراخبو كريستوس مس مصاغو ننويح عمتات أب عراس تدربيه أكالسن كل كوينو كساقة بدوية بفصم تنعيقو كل سفن فينو أكالسن كل كوينو نبينو جانيقو أكالسن كل كوينو نبينو جانيقو وجن زمر سينو رداي حجازي كستماسل جمرة مسناي نوعات وحزي كلهم حمات بألايتهم نارخو حجز مزاقو جنا بحزن يستماسل يتكز مزاقو جنا بحزن يستماسل يتكز ملأك እግዚአብሔር ካብ ሰማያት መጺኡ ነተማይ አናዊጹ ኃይለ አጋንንት ገሲጹ መስቀደሳ ሰባት ክቀዳደሙ መጻጉዕ ግና ተስፋ ይቆርጽ ደጋፊ ዘይምርካቡ ንሕማሙ ዝድንገጽ ደጋፊ ዘይምርካቡ ንሕማሙ ዝድንገጽ ዕድመኡ ተወዲኡ ከሞት ኣብ ቃሬዛ ፍታሕ ዘይብሉ ተሓላሊ ብቓንዛ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ፈሊጡ ሓሳባቱ ክትሓውዶ ትደሊ ኻበሎ ክሰምዕ ቃላቱ ክትሓውዶ ትደሊ ኻበሎ ክሰምዕ ቃላቱ ን38 ዓመት ዝተደነሰ መድሓኒት ክረክብ ተረበጸ ሰብ የብለይን ኢሉ ኣመኽኔ ሓገዝ ሰብ ምስ ቀበጸ ተመነ ኣልዒሉ ደጊፉ ክወስዶ ፈጣሪ ቃላያት ክንሱ ናብ ቃላይ ከውርዶ ፈጣሪ ቃላያት ክንሱ ናብ ቃላይ ከውርዶ እቲ ፈቃሪ ኣምላኽ ኣዘዙ ብቓሉ ክትንስእ ክኸይድ ዓራቱ ኣልዒሉ ፈውሲ ዝረኸበ መጻጉዕ ልቡን ንሃረመ ካብ ድዌ ስጋ ነጽሐ ጸዋሪት ዓራቱ ተሸከመ ካብ ድዌ ስጋ ነጽሐ ጸዋሪት ዓራቱ ተሸከመ አቤት ልውሃት አቤት ፍቅሪ ዘይብሉ ጎደሎ መዋዕል ክጭነቅ ሰብ ቁልሕ ዘይበሎ ጎይታ ሰንበት ምዃኑ ክምህር በሰንበት አሕወዮ አምላኽነቱ አባይታ ብግብሪ አርአዮ አምላኽነቱ አባይታ ብግብሪ አርአዮ ብዕለተ ሰንበት ዓራትካ ክትጸውር መንዩ ፈቂድልካ ሕጊ አቦታትና ክትስዕር ብዝተገበረሉ ተኣምር ክንዲ ዝግረሙ ሰናይ በመርካቡ አይሁድ አዕዘምዘሙ ሰናይ በመርካቡ አይሁድ አዕዘምዘሙ መለሰ መጻጉዕ ነቲ ሕያዋይስ ነቲ ዘሕወዮስ አይፈልጦን በመባል ግን እሱ እዩ አዚዝኒ በሎም ዓራተይ ንኸልዕል ነብዓሉ ዕለቱ አሕሊፉ ወፈዮ መድሓኒቱ ከሓደ ከምዛ ዘየሕወዮ መድሓኒቱ ከሓደ ከምዛ ዘየሕወዮ ለምጻማት ክንጽሕ ሕሙማት ክምሕር ናብ ቤት መቕደስ ከደ ወንጌል ንኸምህር ዝገደደ ከይረኽበካ በሎ ደጊምካ ኣይትበድል መንገድኻ ኣቕንዕ ኣይትመለስ ናብ ትማል
መንገድኻ ኣቕንዕ ኣይትመለስ ናብ ትሟል ብሓጢኣት ዘይጸባጸብ በዓል ሙሉእ ምሕረት ኣትሪሩ መዓዶ ንኸነብር ብሂወት መጻጉዕ ግና እግሩ ተኺሉስ ዓራቱ ረሲዑ እቲ ዘሕወየኒ እንሆ ኢሉ ንኣይሁድ ጸዊዑ እቲ ዘሕወየኒ እንሆ ኢሉ ንኣይሁድ ጸዊዑ መኣዙዙይ ጥራይ ኣሎ ዝገደደ ንሰዓብቲ ክርስቶስ ኣዝዩ ዘሰንበደ ንሕማምና ክጸውር እናተገረፈ ኣብ ጎልጎታ ብመጻጉዕ ተጸፍዐ እቲ ሰማያዊ ጎይታ ብመጻጉዕ ተጸፍዐ እቲ ሰማያዊ ጎይታ ክንዲ ዘኸለስኩስ ኢደይ ተነኸስኩ ከም መጻጉዕ ኣይንኹን ልጓመም ዝበትኩ ኩሉ ዝተጽሓፈ ንተግሳጽና ካብ ኮነ ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ ነለሊ ንህይወትና ዘድሓነ ኣነ ንስኻትኩምን ነለሊ ንህይወትና ዘድሓነ ለዋህዮ ኣምላኽና ብዙሕ እዩ ውዕለቱ ክንጠፍእ ኣይፈቀደን ጠሚቱ ብዓይነ ምሕረቱ መከራ ቀራንዮ ነስተንትን ትውዕለቱ ካብ መጻጉዕ ንምሃር ንጎይታ ዳግም ኣይንስቀሎ ካብ መጻጉዕ ንምሃር ንጎይታ ዳግም ኣይንስቀሎ ለዋህዮ ኣምላኽና ብዙሕ እዩ ውዕለቱ ለዋህዮ ኣምላኽና ብዙሕ እዩ ውዕለቱ ክንጠፍእ ኣይፈቅድን ጠሚቱ ብዓይኒ ምሕረቱ መከራ ቀራንዮ ነስተንትን ትውዕሎ ካብ መጻጉዕ ንምሃር ንጎይታ ዳግም ከይንሰቕሎ ካብ መጻጉዕ ንምሃር ንጎይታ ዳግም ከይንሰቕሎ አሜን አሜን። ስለት ቅዱስ ቃላቱ ቃል ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ዘጎደለን ዝነጠበን ቅዱሳን ቃላት ባፈትኳን መላእክት ያርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።